Good evening. We're here tonight with Colora. Musta man mo? Fine. Okay na, lingaw yapon bisag clutch na kami naabot. Lingaw siya, kaya excited mo pag-abot diri. Less than 10 minutes, may sa full time. Timing nga. Sigat, nagbutang ninyo dire. Beta. Mga tukaran. Lagi ka, dungan nila tukar, bayawan nila. Betawan, mangutan na lang kung saan yung na-feel while nagtukar mo dire ron. Fresh faces and all. Crowd. Kailangan ko sa crowd, taas kayo silang energy. Yeah, initially, we're kulbaan mga dagang tao, but pag during the first song, goods man crowd, so Lingaw siya. Lingaw kay siya. Huwag ko ka-expect kaya nga hindi ka-interactive ang crowd. So, lingaw ka siya. Betawi ka lang, mangutan na lang ko before I let you go. Oh, char. So sad. Before I let you go, mangutan na lang ko, what's next for Colora? Album! Kami album pa doon, karong August. August album, oy. Don't take note. Bye. Thank you, guys. Thank you. Alam, Someone